So hello everyone, welcome to Utpal Chemistry. So amar etu day 2 hoy tumalokor karone eta question loisu mo organic chemistry jor ami discuss koribo loisu reaction mechanism, not only reaction mechanism yate tumalokor electrophilic substitution reaction boli ko pari nucleophilic substitution reaction aru electrophilic substitution reaction or upor etu question ase aru enuka question etu tumalokor previous year question or JW question thik ase okay so ami question to sao kenake dise So, yate tumalokor ki ase etu hol amine group aniline tar mane aru logote etu ase methyl mane 3 methyl aniline ase okay 3 methyl aniline now etu jitu dise tumalokor karone ki ase CH3 C double bond O C double bond O CH3 so yate ki hobo ei nitrogen or lone pair e goi yate attack koribo I uthibo I namibo aru I ulai jabo That means tumalokor hobo ki so yate ahile tumalokor methyl aru yate tumalokor NH C double bond O ki ahibo CH3 yalage thike ase I hope buji paisa yalage all okay now ki dise soa ei pisor khini he important itia tumalokor ki ase bromine aru logor ki dise FeCl3 etu tumalokor hobo ki electrophilic substitution reaction So electrophilic substitution reaction hole tumalokor soa yare main point to ki etu tumalokor ki effective group E dekhai plus I okay and similarly A group to dekhai tumalokor electron donating group this is also electron donating group aru E dekhai tumalokor plus R karon ko yar osor ki ase lone pair ase so E dekhabo plus R E dekhabo plus I ami eta bostu janu যে ডমিনেন্সিৰ ফলৰ পৰা যদি চাব যোৱা ৰেজোনেন্স ইফেক্ট টু ইন্ডাক্টিভ ইফেক্টত কৈ কি হয় বেছি ডমিনেন্ট হয় সো সিম্পল থিং সো ৰেজোনেন্স আৰু ইন্ডাক্টিভ ইফেক্ট টু যেটো ডমিনেন্ট হয় সো এই বস্তুটো এটো বেছি পাৱাৰফুল হ'ব আৰু ইয়ে গুটেই ইনকামিং ইলেক্ট্ৰোফাইল টু ইয়ে বেছি কি কৰিব ডাইৰেক্ট কৰিব কোনটো সাইডত আহিব সো সোৱা ইয়াৰ পৰা অৰ্থ পজিশন আৰু পেৰা পজিশনটো পৰা খালি এটো সোৱা ইয়াৰ এটো হল অৰ্থ পজিশন etu ortho position aru etu hol tumalokor para position okay fine so itia tumalokor ami eta bostu janu je para position tu beshi stable ne ortho tu para thumale beshi stable hobo so tumalokor hobo ki ei jitu bromine group tu ase bromine tu tumalokor kot ahibo jitu tumalokor amide ase acid amide NHCOCH3 tar pora kuntu position jabo tumalokor para position jabo ইয়াতে নাহে ইয়াতে কিয় নাহে because this will be statically hindered বহুত বেছি hindrance পাবো bromine টু ইয়াতে নাহে ইয়াতে আহিলে মিথাইলৰ পৰা পেৰা পজিশন হ'ব ইয়াৰ পৰা অৰ্থ হ'ব ইয়াৰ পৰা এটো সব পেৰা আৰু ইয়াৰ পৰা এটো অৰ্থ ধুনিয়াকে মিলি আছে নাও তোলগো সব লাস্ট জিতু ৰিএজেন্ট দিছে that is কি হ'ব OH- আৰু OH- এ কি কৰিব এই জিতু এমাইড আছে এই এমাইড টু কি কৰিব আকৌ এনিলিনলৈকে মানে এমাইনলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব So, tumalage paba ki bhalkoi buji loa tumalage hobo ki ME tar bisot yate hol BR aru yate hobo tumalokor NH2 thik ase so etu question bhalkoi tumalage ki koriba monot koriba eru bostu moi koi dilu keneke form kore enuka question aru beleg ahibo pare similarly soa tolo moi jodi eta concept or question kau thora yate ase OH aru yate ase tumalokor karone ki NH2 Now, tumalokok moi same reagent eta disu CH3 C double bond O CH3 etu ki asile yar naam tu mor agortot koa নহলে acetic anhydride acetic anhydride so e ki koribo tumalokor NH2 aru OH dutai yate attack koribo pare U yate attack koribo pare or U yate attack koribo pare so yat point to ki tumalokor nitrogen is more nucleophilic etu question porikhat ahar bahut beshi chance ase nitrogen is more nucleophilic than tumalokor ki hoy oxygen kyo since electronegativity of oxygen is more buji paisa oxygen or jehetu electronegativity beshi so nitrogen e easily electron belegok ki koribo pare donate koribo pare thik ase point bujisa so kodate koribo etu tumalokor way hobo etu way no hobo So, tumalokor mainly bujiba OH aru yate ki hobo NHC double bond O CH3 edu question tumalokor
ফৰ্ম হ'ব এই মলিকুলটো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত অহাৰ বহুত বেছি চান্স আছে ঠিক আছে সো আই হোপ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক তোমালোকৰ কাৰণে কভাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ so much for watching bye